یا آپ دیکھ رہے ہیں افطاری ٹرانسمیشن انوار سیام ظفر عباس کے ساتھ۔ یا رحمان یا رحیم۔ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں، یوم القدس کے دن تمام اسلامی ممالک کی فضاؤں کو امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھنا چاہیے۔ یوم القدس مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا دن ہے۔ یوم القدس یزیدی طاقتوں کو للکارنے کا دن ہے۔ رہبر کبیر آیت اللہ العظمی امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمعۃ الوداع یوم القدس یوم اللہ، یوم رسول اللہ، یوم اسلام ہے۔ جو اس دن کو نہیں مناتا وہ استعمار کی خدمت کرتا ہے۔ آئیے 22 مئی 28 رمضان المبارک جمعۃ الوداع فلسطینیوں کے دفاع میں صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ ہم تکبیر کی برق گرائیں گے، حیدر کے نعروں سے القدس کے در کھلوائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ظفر عباس، پروگرام انوار سیام کے ساتھ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ اور جیسے کہ آج آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 28واں رمضان 28واں روزہ ہے، اور آپ کو انگریزی کی تاریخ بتاتا چلوں کہ آج 22 مئی ہے۔ بالکل جی 22 مئی 28واں روزہ جمعۃ الوداع، اور ساتھ ساتھ بالکل جی یوم القدس بھی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوم القدس انٹرنیشنل لیول پر یہ مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور مظاہرات دنیا بھر میں ہوتا ہے، اور اس میں صرف ایک مسلک نہیں تمام مسلک شامل ہوتے ہیں، تمام لوگ شامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف مسلمانوں کا حق نہیں، اس میں ہر اس علاقے میں رہنے والے کئی مسلک کئی مذہب موجود ہیں جن کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، اور اس کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی ہوتی ہے۔ اور آج کا دن انٹرنیشنل لیول کے اوپر باقاعدہ مخصوص کیا گیا ہے کہ ہم آج کے دن آواز بلند کریں ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف۔ بالکل جی پروگرام کا آغاز ہم کریں گے تلاوت کلام پاک سے، اور اس کے لیے میں یہاں پہ آپ کے سامنے اس وقت دعوت دوں گا ہمارے، جی ہاں بالکل، محمد محسن حیدر۔ السلام علیکم محسن۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں محسن آپ؟ ٹھیک ہوں میں، آپ کیسے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ محسن حیدر پروگرام میں تلاوت کیجئے، تلاوت قرآن پاک پیش کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ احسن احسن، سبحان اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پڑھا، بہت اچھی تلاوت، آواز آپ کا گلا ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ میں اب آگے بڑھوں گا اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں گزارش کروں گا علی مقداد سے کہ وہ پروگرام میں
तिलावत पेश करें। अली मिक़दाद बिस्मिल्लाह कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ علی مقداد جی. تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے علی مقداد اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بھی تلاوت پیش کی. آپ سب کا بہت شکریہ. محسن حیدر آپ سے بھی اجازت چاہیں گے اور علی مقداد آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ہمارے ساتھ موجود ہے محمد شوزیب. پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، وقت بہت کم ہے، 4:41 یعنی 4:41 ہو چکا ہے اسٹوڈیوز کی گھڑی میں. پروگرام آگے بڑھتا ہے اور شوزیب کی طرف ہم بڑھتے ہیں. شوزیب آپ نے پروگرام میں کلام شامل کرنا ہے، نشید شامل کرنی ہے انگریزی میں. بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm fine. شوزیب آپ جلدی سے شامل کیجئے. نشید آپ نے شامل کرنی تھی پروگرام میں. It's yet another day, feeling all alone. Without your presence, I just can't go on. My eyes are searching for you everywhere. After the end of the Friday prayer, O Son of Hassan, my beloved Imam, the talking Quran, accept my salam. O light of Allah, you are our true guide. We are waiting for you to be by your side. Alajal, 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 ya Mawla. Alajal, 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 oh Master. The darkness of night and the sheets has penetrated through my heart. Satanic forces on the world has swayed me from the right path. I feel that I forgot it, but the prophet has told us. My heart is full of worldly pursuits and desires. O light of Allah, you are our true guide. I'm waiting for you to be by your side. Alajal, 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 ya Mawla. Alajal, 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 oh Master. The time with the mischief and corruption, they're spreading injustice, nation after nation, with unselfish needs, their own selfish reasons. But I know, Imam, when you reappear, there'll always be peace and will be no fear. But I can't bear to hear the heartbeat of time. I can't bear to hear the heartbeat of time. Will the Savior of mankind please show us His sign? O light of Allah, you are our true guide. I'm waiting for you to die by your side. Alajal, 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 ya Mawla. Alajal, 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 oh Master. Ya Sahib az-Zaman. Alajal. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شوزیب بہت خوبصورت، ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اور یاد کس نے کروائی بتائیے؟ مما نے. مما نے یاد کرایا. چلے بہت اچھی بات ہے. مما کو بہت بہت مبارک کہیے گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اور ابو کو بھی، والد کو بھی. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا شوزیب. آپ سے پھر بات ہوگی. اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. بالکل جی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. شوزیب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ماشاءاللہ سے نشید شامل کر رہے تھے. اور اب میں گزارش کروں گا، اور بلکہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسپیچز کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اسپیچز کے لیے آج ہمارے پاس 3 کینڈیڈیٹس موجود ہیں، جس میں ہمارے پاس زہرا حسن موجود ہیں، شیری حیدر موجود ہیں، اور باقر اسد سید موجود ہیں. ہم تینوں کو شامل کریں گے باری باری. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا یہاں پہ زہرا حسن کو. زہرا حسن السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں زہرا حسن آپ؟
میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. زہرا حسن, پروگرام میں آپ نے اسپیچ شامل کرنی ہے, بسم اللہ کیجیے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum everyone. I am delighted to have this opportunity to share my thoughts about Imam of our time, Imam Muhammad Mahdi alayhi salam, Ajalallahu ta'ala farajak. In this time and age, it is a desire in the heart of every lover of the Ahlul Bayt, peace be upon them, to meet the Imam of their time. Although it is very difficult to meet with the Imam, we have seen that in the past there have been a few pious people who are blessed with the honor of this meeting. Amongst the people who have met Imam Mahdi is a man named Sayyid Muhammad Mahdi. Sayyid Muhammad Mahdi was a learned Islamic scholar. He spent some time in Khorasan in gaining knowledge and eventually settled in Najaf Ashraf. Sayyid Mahdi would spend his days teaching, studying, and his nights preparing himself for worship. Sayyid Mahdi had a very close friend named Mirza Abdul Qasim Qummi, who himself was a great Islamic scholar. Whenever Sayyid Mahdi would face any difficulty in understanding his lessons of Islamic studies, he would ask Mirza Qummi to explain it to him. Later on, Mirza Qummi moved to Iran while Sayyid Mahdi remained in Najaf and became renowned as a great Islamic scholar. He gained the title of Bahr ul-Ulum, meaning the ocean of knowledge. Once when Mirza Qummi came for pilgrimage to Najaf, he asked Sayyid Mahdi in solitude, "How did you reach this level of knowledge? What took you to attaining such a vast amount of knowledge?" To which he replied, "This is a secret." Mirza Qummi insisted, so eventually Sayyid Mahdi told him the secret, but on one condition, that he would not disclose this secret for as long as Sayyid Mahdi was alive. After taking this promise from Mirza Qummi, Sayyid Mahdi told him, "Once when I went to Masjid-e-Kufa for worship, I saw the Imam of our time engrossed in the worship of Allah. I was amazed to see the Imam. I waited there for the Imam to finish his prayers. When he finished, he looked at me and said, 'Mahdi, come forward.' Awestruck with the aura of Imam, I moved a bit forward, but I couldn't go very close to him. I was afraid that I may cause him disrespect. But once again the Imam said to me, 'Come forward.' Gathering my strength, I went closer to the Imam, and he opened his arms and hugged me, taking me close to his chest. Since that day, my chest has been filled with divine knowledge." From that day on, Sayyid Mahdi had been known as Mahdi Bahr ul-Ulum. Sayyid Mahdi dedicated his life to serve the Ahlul Bayt and spread the knowledge. A glance at the life of Allama Sayyid Bahr ul-Ulum shows that the cause of his elevated status was his persistent endeavors to please Hazrat Imam Mahdi through various efforts throughout his life, which included spending money and time in the name of Imam Mahdi. Even in the dead of the night, he used to leave home with a heavy bag full of food and eatables and distribute it among the needy and starving with affection. So, dear friends, this is how the Imam of our time helps us. If we are truly seeking something in our life, whether it is knowledge, courage, strength, or valor, and if we passionately and sincerely seek a divine goal, then the Imam helps us to attain it with the help of Allah. He can elevate us to a higher status like Mahdi Bahr ul-Ulum. However, we must remember that our desire should be pure for Allah and that we put all our hopes and trust only in Him. So, let's have trust in Him and try our best to achieve our goal because He never disappoints anyone who has hope in Him. Thank you. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ زہرا حسن، بہت شکریہ، بہت اچھا اور بہت خوبصورت طریقے سے تیار کیا آپ نے، اور سیکوینس بہت اچھا تھا، اور ماشاءاللہ سے بہت سے الفاظ ایسے مشکل تھے جو باقاعدہ آپ نے ادا کیے اور بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کیے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا زہرا حسن. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بالکل، شیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شیری بیٹا. وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. شیری پروگرام میں آپ نے اسپیچ کی سیکنڈ پارٹیسپینٹ ہیں اور پروگرام میں آپ ماشاءاللہ سے سیکنڈ نمبر پہ آپ اسپیچ کریں گی, تو اب بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. Today I'll be talking about Al-Quds Day, relating it to the oppression around the world, the reappearance of the awaited one, and our responsibilities in his occultation. Today on Al-Quds Day, all of us are here to record our protest and raise our voices against Israel's hostilities and for the liberation of Palestine. Why? Because we as Muslims have a duty and a responsibility to stand up against the oppressors. Starting from Imam Khomeini to the leaders of the revolution right now, to all the symbols of resistance to every single one of the respected Maraji. They have all said that it is our duty as the lovers of the Ahlul Bayt to stand against the Zionist regime and to resist against the unjustified Israeli crimes. Beshak. Al-Quds Day is a rational event to create awareness regarding the oppression being faced by the people of the world. In particular, Palestine. But let's not forget Yemen, Syria, unjust sanctions on Iran, poor Muslims in Kashmir and India, and Shia target killing in Pakistan. Al-Quds Day is a day to show respect and support for all of the oppressed all over the world, wherever they may be. Sometimes I ask myself, when will this oppression come to an end? Is there any savior? Yes, our only hope and the one who has the solution to all of our problems is the awaited Imam of our time, who will fill this earth with justice and peace very soon, inshallah. Inshallah. Our fifth Imam, Imam Muhammad Baqir alayhi salam, said, Mahdi will reappear at the time when fear, mischiefs, calamities, epidemics, violence, division in religions and transformation of people's condition shall be dominant on the world and society. Now, after all this corruption, calamities, injustices and oppression in the world, what is the reason that our Imam is not present with us today? It is because we are not prepared for his arrival. We as followers of the Ahlul Bayt are not at that spiritual level that our Imam wants to see us be at. So let's make a resolution on this day that by preparing ourselves for our Imam, we will pave the way for his reappearance. I would like to conclude my speech with this prayer, that may Allah send our beloved Imam so we can pray behind him in Masjid al-Aqsa on the free land of Palestine. آمین. تھینک یو. اللہ آمین. بہت بہت شکریہ شیری. آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ پروگرام کو آگے بڑھانا ہے. اسٹوڈیوز کی گھڑی میں وقت ہوا جاتا ہے 4:54. ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیے گا شیری. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی شیری ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے انداز میں انہوں نے بہت تخیل, بہت اچھا ایک خیال لے کر انہوں نے ماشاءاللہ سے ایک تقریر پیش کی, اسپیچ آپ کے سامنے پیش کی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوم القدس کا دن ہے, جمعۃ الوداع مخصوص کیا گیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ سب کے لیے کہ جمعۃ الوداع کے جمعے کو آپ باقاعدہ صرف کیجئے عبادت کے ساتھ ساتھ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے. بالکل جی, یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں ہمیں ہر وقت لمحہ لمحہ کھڑے رہنا ہے, مستقل ظلم کے خلاف, ظالم کے خلاف, اور ہمیشہ اس چیز کو مظاہرہ کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ سے 1400 سال پہلے بھی اور آج بھی ہم ہمیشہ سے ظالم کے خلاف ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. جو یزیدی وقت کا نکلے گا اس کے خلاف ہماری زبان کھلے گی, اس کے خلاف ہماری گردن کٹے گی. کچھ بھی ہوگا, جو بھی ہوگا, ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. آج ہم اس کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اب میں یہاں پہ گزارش کروں گا, بالکل جی, ہم باقر کی اسپیچ سے پہلے پویم کے لیے میں مہدی کو دعوت دیتا ہوں. یہاں پہ مہدی کو میں گزارش کروں گا کہ اپنا کیمرہ آن کر لیجئے تاکہ ہم اس کو شامل کر سکیں پویم. اس کے بعد میں باقر کو دعوت دوں گا. السلام علیکم مہدی. وعلیکم السلام. مہدی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بسم اللہ کیجئے مہدی, پویم شامل کیجئے پروگرام.
Assalamu alaikum. Today I would like to read a poem which expresses the feelings of a Palestinian child. But MashaAllah. before that, I would like to show you this poster which shows the grief and pain which Palestinian children are going through. थोड़ा सा कैमरे के करीब कीजिए बेटा. As you can see, this is a child's foot shoe which is covered with blood. With blood. This tells us that even children of this age are being killed in Palestine. That's why we kids are here to raise our voice against this oppression. We want Very good. to end now. We want peace. The title of this poem is Cinderella Palestine, and it is written by Nahida Izzat. Mama, Habibti Mama, when you hold me in your arms, don't you cry. Hold your tears, show me your smile. Where I am now, there are no bombs, no bullet shooting, no guns, no more fear, and no more pain. All quiet and serene. May Allah hasten the reappearance of our beloved Imam. Allahumma ajil li wajhika al-faraj, inshallah. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह. किसने लिखी पोएम बेटा? Online find किया. अच्छा माशाअल्लाह, चले बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. सबसे बड़ी बात कि आपने स्टार्टिंग में अपने आप को ये शो किया कि जिस तरह उन पे मुजालिम हो रहा है, जिस तरह उन पे जुल्म हो रहा है, हम उसके साथ आज भी खड़े हुए हैं. चले बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा मेहदी. ठीक है, अल्लाह हाफिज. मेहदी हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में और बाकायदा उन्होंने अपने तासुर पेश किए अल्फाज की सूरत में, पोएम की सूरत में, शायरी की सूरत में. अब यहाँ थोड़े से प्रोमोज, उसके बाद फिर वापस लौट कर आते हैं. इसी तरह साथ रहिएगा. रहबरे मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई फरमाते हैं, यौमुल कुद्स के दिन तमाम इस्लामी ममालिक की फजाओं को अमरीका और इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठना चाहिए. यौमुल कुद्स मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने का दिन है. यौमुल कुद्स यजीदी ताकतों को ललकारने का दिन है. هيهات منا زلة هيهات 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 منا زلة يوم القدس يجمعنا يوم القدس يجمعنا. रहबरे कबीर आयतुल्लाह उज़्मा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जुम्मतुल विदा यौमुल कुद्स यौम अल्लाह यौम रसूल अल्लाह यौम इस्लाम है. जो इस दिन को नहीं मनाता वो इस्तेमार की खिदमत करता है. आइए 22 मई 28 रमजानुल मुबारक जुम्मतुल विदा फिलिस्तीनियों के दिफा में सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं. की बरत गिराएंगे हर लश्कर इस्तेमाल पे हम तकबीर की बरत गिराएंगे. हैदर हैदर के नारों से हर कुछ के दर खुलवाएंगे. जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपके साथ वापस लौट कर आ चुके हैं प्रोग्राम अनवार सयाम. अनवार सयाम में खुश आमदीद. और जैसा कि आपको मालूम है यौमुल कुद्स का दिन है आज और जुम्मतुल विदा है और आज इसी हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ बाक़िर अली और उनके साथ साथ जवाद रिजवी भी मौजूद है. जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम और बाक़िर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. आज का जो दिन है यौमुल कुद्स किस तरह मनाया जा रहा है, पूरे दिन किस तरह आपने मनाया? बाक़िर मुझे अंदाजा हुआ है कि आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी थे, कुछ तासुर पेश कीजिए. जी तो आज 1:30 अल कुद्स मेलबर्न फेसबुक पेज पे प्रोग्राम हुआ था जहां बहुत से स्पीकर्स थे इंक्लूडिंग
میں نے بھی اسپیچ دی تھی, مولانا ابوالقاسم بھی تھے, مولانا قمر مہدوی, مولانا اشفاق وحیدی, ہمارے ایک رابائی بھی تھے نیو یارک سے جنہوں نے ایک ویڈیو سینڈ کری تھی. تو بہت سے اسپیکرز تھے اور بہت اچھا پروگرام رہا تھا. بہت اچھا پروگرام رہا ماشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت یہ پروگرام آپ لوگ اماف کے فیس بک پیج سے اور اس کے ساتھ ساتھ القدس میلبن کے فیس بک پیج سے بھی لائیو دیکھ رہے ہیں. تو باقر اب آپ سے گزارش کروں گا کہ پروگرام میں اسپیچ شامل کیجیے. بسم اللہ. This year we marked 72 years after Nakba, the catastrophe. However, the oppression and curtailing of Palestinian rights started much before 1948. Originally, Palestine was a land where those of all faiths, Muslims, Christians, Jews, lived alongside each other. But in 1917, after World War I, the British began to rule Palestine. And at the time in Europe, the Zionist movement began to gain traction. The British declared support for a national home for the Jewish people in the Balfour Declaration, claiming that they would use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. This was completely outrageous, as the British had no moral, political, or legal right to promise the land that belonged to the Arabs, that belonged to the Palestinians, that belonged to another people. And so with the support of the British, the Jewish population rose in Palestine from 9% all the way to 27%, displacing thousands of Palestinians. When the Palestinians revolted in 1936, the British violently destroyed 2,000 Palestinian homes, put 9,000 Palestinians in concentration camps, subjecting them to violent interrogation and torture, and deported 200 Palestinian nationalist leaders. And then after creating this huge disaster, the British government decided that they wanted to back out and hand it over to the United Nations in 1947. And this is where the Zionists were allocated 55% of the land. The Jewish population was only a third in Palestine, and they owned only 6% of the total land area. And suddenly, they were given more than half of the country, more than half of the land. But the Zionists didn't stop there. And this is when we come to the year 1948, where Plan Dalet was enforced. This plan called for, and I quote, the destruction of villages, setting fire to, blowing up, and planting mines in the debris, especially those population centers which are difficult to control, making a grab for even more land than was given to them by the UN, and taking control over 78% of the historic Palestinian land. This is the day that we remember as Nakba, the catastrophe. And as a result, more than 700,000 Palestinians were uprooted from their homes. 418 towns and villages were ethnically cleansed, and many, many thousands of Palestinians were killed. However, the oppression didn't stop there. It never stopped. All the way from that time till now, it has not stopped. In the last decade alone, 3,602 Palestinians have been killed by Israeli forces. Over 100,000 have been injured, and 110,000 Palestinians were displaced. According to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, there are 2.5 million Palestinians in need of humanitarian assistance in 2020. That is every second Palestinian. According to the same report, in 2019 alone, a total of 134 Palestinians were killed by Israeli forces. A total of 621 Palestinian structures were demolished and seized in the West Bank. There has been an increase of 95% in 2019 compared to 2018 for the number of Palestinians displaced. In fact, between 28th April and 11th May, this very year in 2020, just a couple weeks back, Israeli forces carried out 87 search and arrest operations in this time period, arresting 100 Palestinians, including 7 children. The World Health Organization stated that in Gaza, only 18% of Palestinians were approved for medical treatment. That means 82% of those in need for medical aid were denied the right to safe and adequate medical care because of Israel's blockade. And according to the Palestinian Prisoners Club, 745 Palestinian children were arrested last year. And then when they're taken to these prisons, they're refused food and water. They're beaten, insulted, forced into false confessions. These are children. This is the oppressive, inhumane, unethical, cruel, tyrannical treatment of the Palestinians in their own land.
This isn't a matter of religion or race. We're not doing this just because we're Muslims, they're Muslims. This is for the sake of humanity. We are not, and we have to remember, we're not anti-Semitic. We are anti-Zionist. There are many of the Jewish people that will stand up against Israel because Israel is committing war crimes and there is no human on earth that should stand for that. However, Israel could never do this alone. They've had the backing of the US, the UK, and even the country that we call home, Australia. From the very start in 1949, Australia recognized Israel and established diplomatic relations with Israel. Australia has recognized West Jerusalem as the capital of Israel, and according to DFAT, the Department of Foreign Affairs and Trade, Australia are strongly opposed to unfair targeting of Israel in the United Nations, which is just ridiculous. Just recently, if we have an example, the International Criminal Court determined that there were reasonable grounds to believe that war crimes have been or are being committed in the West Bank, including East Jerusalem and the Gaza Strip. However, the Australian government told the ICC that they should not investigate alleged war crimes in Palestine because Palestine is not a state. Australia themselves have said that in this submission that Australia's position is clear. Australia does not recognize the state of Palestine. The submission to prevent the ICC from investigating war crimes in Palestine is outrageous and it denies the Palestinians the right to justice. Thankfully, the ICC have rejected Australia's plea. However, Australia have made their stance clear. Australia is in support of Israel and the war crimes committed by these Zionists. This is why, as Australians, it is so important for us to stand up for Palestine. We must support Palestine and oppose the Zionist movements and all those who support Israel, even Australia, our own government. Thank you. Good. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से. इसी पे हम ये शामिल करते हैं प्रोमो. रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई फरमाते हैं, यौमुल कुद्स के दिन तमाम इस्लामी ममालिक की फजाओं को अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठना चाहिए. यौमुल कुद्स मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने का दिन है. यौमुल कुद्स यजीदी ताकतों को ललकारने का दिन है. जी एक दफा फिर वापस लौट कर आ चुके हैं, आप लोगों के साथ मौजूद हैं. स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ जाता है 5:08 और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज इफ्तार का वक्त है 5:15 पर हमारे अहले सुन्नत बरादरान का, और फिक़्ह जाफिया के हिसाब से आज इफ्तार का वक्त है 5:33 यानी 5:33. स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल ही जवाद भाई स्टूडियो में मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई. अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जफर भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. जवाद भाई आज के दिन के हवाले से कुछ गुफ्तगू कीजिए और उसके बाद फिर हम आपके कलाम की तरफ मौजूद होंगे, जो खासकर आज यौमुल कुद्स के हवाले से आपने अपने दिल का, अपने जहन का, अपनी हर चीज का तासुर इजहार अपने अल्फाज में किया है. जी कई साल से एक अपना एहतजाज दर्ज किया जा रहा था एक तरीके से, जो मेलबर्न के मोमिनीन और दूसरे मुसलमान और दूसरे लोग भी जमा होते थे और पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर हम जाके प्रोटेस्ट किया करते थे. अब की बार वो हो नहीं पाया, और लेकिन ये आज सिलसिला रहा कि तकरीबन ऑनलाइन जितना हो सकता था लोगों से इस बारे में ऑनलाइन बातचीत हुई. जो जैसे मुनज़्ज़म अगर एहतजाज है वो हमने शेयर किया, और जो है बच्चों को बताया कि आज का दिन क्या हैसियत रखता है, क्या इसके बारे में, खुद के बारे में. कोशिश की कि अपना जो दायरा है फैमिली वगैरह का और जो भी मिलता है दोस्तों में, उनमें ये बात छेड़ने की कोशिश की कि आज का दिन क्या है. अफसोसनाक बात ये है कि ये दिन यौमुल कुद्स आयतुल्लाह खुमैनी ने
रहमत अल्लाह अलैह ने डिक्लेयर किया था। मैं बहुत सारे दोस्तों में जाता हूँ अपने, तो इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है दूसरे उलमा ने शायद किया नहीं। तो बहुत सारे लोग जो दूसरे मसालिक के हैं वो इसमें ज्वाइन होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत कम उनके पास इसका रिस्पॉन्स होता है, लेकिन फिर भी जो भी है एहतजाज अपना दर्ज कराना जरूरी है। तो हमने अब की बार जो है इस तरह से एहतजाज किया। बिल्कुल। और आपने जो हुक्म दिया था, आपसे जो बात हुई थी, बिल्कुल। नज्म मैंने कहने की कोशिश की है। तो नज्म जो है मैंने ऐसे अब की बार की है कि 3 हिस्सों में बांटा है मैंने नज्म को। एक बिल्कुल, जो बिस्मिल्लाह है कीजिए। एक हिस्से में तारीखी और इस्लामी और कुरानी रुख, उसकी हैसियत अल-खुद की बताने की कोशिश की है। दूसरे हिस्से में मैंने ये किया है कि हालात जो करंट अफेयर्स हैं वहाँ के, उसका हालात कुछ हाज़िरा। नज़ारा पेश करने की कोशिश की है। और फिर आखिरी हिस्से में कि इसका क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए, इसको मैंने नज्म करने की कोशिश की है। चंद अल्फाज में बिस्मिल्लाह है, अता कीजिए। लेकिन कोशिश की है। मैं शुरू अता करूँ कीजिए, नज्म? बिस्मिल्लाह अता कीजिए। अच्छा, तो जफर भाई, ये नज्म का उन्वान है खुद की पाक जमीन। कुद्स की पाक ज़मीन, माशाअल्लाह। जी, तो देखें कुछ बंद है, मैं तहत लफ्ज़ में पढ़ूंगा तो जल्दी जल्दी ही होगा और बिस्मिल्लाह, शायद बिस्मिल्लाह मैं कीजिए। समझा भी सकूं। इसमें एक लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है जो ज़ायोनिस्ट कहते हैं हम अंग्रेजी में, वो उर्दू में हम बोलते हैं सायूनी। सयूनी, बिल्कुल। क़िबला अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह। बिल्कुल, बहुत अच्छी अस्सलाम तशरीह वालेकुम। की आपने उर्दू ज़बान। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुह। क़िबला देखे, मैं अभी जफर भाई को बता रहा था, नज़्म कही है मैंने 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। बिल्कुल आप तक पहुंच जाने की बहुत जल्दी जल्दी कहने की कोशिश की है, तो आप इस्लाम सुनिएगा, देखिए बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल, तक बिस्मिल्लाह नहीं नहीं, पहुंचती है कीजिए। बात। बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें आप। मैं कहता हूँ कि खुद की पाक जमीन, खुद वाह। की पाक जमीन, उसका हम्म, कुरानी और इस्लामी मंजर देखेंगे। तुझ पे है बैत मुकद्दस, है तेरी शान जुदा। वाह 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 तुझ वाह। पे है बैत मुकद्दस, है तेरी शान जुदा। मस्जिद अक्सा के बायस तेरा रुतबा है बड़ा। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान बिल्कुल। अल्लाह, वाह 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 वाह। क़िबला अव्वलो पाकीज़ा है यादों की फिजा। हम्म, वाह क़िबला अव्वलो पाकीज़ा है यादों की फजा। कितने ही अंबिया के तुझ पे हैं नक्शे कफे पा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह। कितने ही अंबिया के तुझ पे हैं नक्शे कफे पा। ताजे इस्लाम में वल्लाह तू है एक नगी। वाह खुद वाह वाह, की पाक जमीन, खुद की पाक जमीन। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, कुद्स की सुभान पाक ज़मीन, माशाअल्लाह। ये बंद देखें, क़िबला पेश करता हूं कि अल्लाह। वाह मुल्के दाऊद व सुलेमान का मरकज तू बनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुल्के दाऊद व सुलेमान का मरकज तू बनी। मरकज़ तू तू बनी। बिराहीम के ईसा के तखद्दुस में ढली। बहुत माशाअल्लाह। खूब, सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 ऐने वाह। याकूब में यादों में है यूसुफ के बसी। वाह 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 वाह! वाह 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 वाह। ऐने याकूब में यादों में है यूसुफ के बसी। तुझको बख्शा है शरफ साहिब मेराज ने भी। भाई वाह, वाह, वाह! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझको बख्शा है शरफ साहिब मेराज ने भी। और ये हदीस के हवाले से मिसरा पेश कर रहा हूं कि तुझको बख्शा है शरफ साहिब मेराज ने भी। सिब्ते अहमद के लिए रोई है खूं तू वो जमीन। आए हाय आए वाह! हाय। सिब्ते अहमद के लिए रोई है खूं तू वो जमीन। खुद की पाक जमीन,
खुद्स की पाक जमीन पाक ज़मीन। अल्लाह एक अकबर, अरसे से अल्लाह अकबर। एक अरसे से तशद्दुद का बनी है तू निशान, हम्म। अपने ही मुल्क में है कैद मुसलमान जहां, अल्लाह अकबर। ढूंढते फिरते हैं शहरी तेरे हर समत अमा, ढूंढते फिरते हैं शहरी तेरे शहरी तेरे हर हर समत समत अमा, तेरी गुर्बत से है मुंह फेरे हुए सारा जहां, अल्लाह अकबर। गोया इस्लाम की जख्मी है ये अब तक भी जबी, आए है खुद्स की वाह वाह। पाक जमीन, खुद्स की गोया पाक इस्लाम ज़मीन। की जख्मी है ये अब तक भी जबी, खुद्स की पाक जमीन, खुद्स की पाक जमीन, खून रिश्ता है बदन से तेरे हर रोज मगर, खून रिश्ता है बदन से तेरे हर रोज मगर, तेरी हालत से है फेरे हुए दुनिया ये नजर। वाह 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 वाह। और क़िबला देखें दिल का दर्द ये वाले मिसरे में कि क्या गिला औरों का, उम्मत वाह। ने भी कब की है खबर, हाय क्या माशाअल्लाह। गिला औरों का, उम्मत ने भी कब ली है खबर, शाहियो फिरको मसलक में है शाहियो फिरको मसलक में बटे हैं रहबर, बेशक बेशक। शाहियो फिरको मसलक में बटे हैं रहबर, उम्मते बैजा पे है दाग तू आजाद नहीं, उम्मते बैजा पे है दाग तू आजाद नहीं, खुद्स की पाक जमीन, खुद्स की पाक ज़मीन, खुद्स जमीन। की पाक ज़मीन। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई। अभी है बाकी? अभी एक दो जी बंद जी हैं, जी। सुनने के इसका बिस्मिल्लाह नतीजा बिस्मिल्लाह क्या है। बिस्मिल्लाह। जी। आज हो जाए खबरदार तो कल है वरना, आज हो जाए खबरदार तो कल है वरना, तो कल है वरना। है ये मंसूब है दुश्मन हमें गाफिल रखना, वाह। मारे का सर न हो जब तक ये करो फर्ज अदा, सलामत मारे रही का माशा। सर न हो जब तक ये करो फर्ज अदा, नस्ल नौ को भी बताते रहो अल खुद्स है क्या, अल कुद्स है क्या। नस्ल नौ को भी बताते रहो अल खुद्स है क्या, देखो महशर में पशेमान न हो जाए कहीं, खुद्स की पाक जमीन, खुद्स खुद्स की की पाक ज़मीन, पाक जमीन, पाक ज़मीन। और एकजुट हो गई उम्मत तो ये आसान है काम, डट के बहुत अच्छे। ठहरे जो मुजाहिद तो बदल जाए निजाम, डट के ठहरे जो मुजाहिद तो बदल जाए निजाम, मकरे सायूनी से हो जाएगा, मकरे सायूनी का हो जाएगा यूं काम तमाम, फिर से आलम में चमकने लगे इस्लाम का नाम, वाह फिर से वाह वाह आलम वाह में वाह 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 वाह। चमकने चमकने लगे लगे इस्लाम इस्लाम का। का नाम, वो भरोसा भी के अल्लाह हमारा है मुईन, खुद की बहुत पाक जमीन, पाक ज़मीन, खुद खुद्स की की पाक पाक ज़मीन, जमीन। और ये पाक आखिरी ज़मीन। बंद देखें बिस्मिल्लाह कि बिस्मिल्लाह। सुनते जवाद खुमैनी जो सदा देते रहे, वाह। सुनते जवाद खुमैनी जो सदा देते रहे, मुत्तहिद हो गई उम्मत तो ये जिल्लत ना सहे, वाह 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 वाह। मुत्तहिद हो गई उम्मत तो ये जिल्लत ना सहे, हैदरी जोश मुसलमानों में जो जाग उठे, वाह। हैदरी जोश मुसलमानों मुसलमानों में में जो जागरूक है। जाग उठे, खैबर अस्र को ढाने के लिए आगे बढ़े, वाह। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। खैबर अस्र को ढाने के लिए आगे बढ़े। आखिरी मिसरा तवज्जो चाहूंगा, बिस्मिल्लाह खैबर बिस्मिल्लाह। अस्र को ढाने के लिए आगे बढ़े, दर्सगाह करबो बला हो तो है अंजाम हसीन, वाह। दर्सगाह करबो बला हो तो है अंजाम हसीन, खुद की पाक जमीन, खुद्स खुद की की पाक पाक ज़मीन। जमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई, अपना ख्याल रखिएगा। वक्त बहुत कम है इसलिए हम बहुत तेजी से आगे माशाल्लाह। बढ़ेंगे मौलाना साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया आपका, जी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। बिल्कुल जी, अल्लाह आगे हाफिज। बढ़ते हैं मौलाना साहब किबला आपकी तरफ। और आज के प्रोग्राम के अंदर खास तौर पे आपने और कुछ के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताना है और अपने तासुरात यहाँ पेश करने, और हम सब की तरफ से आपने यहाँ पे अपना एक अज़्म तरीके से, भरपूर तरीके से अल्फाज रिकॉर्ड करवाने। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आज के दिन अल्लाह ताला के इस वादे पर यकीन और ईमान के साथ, गरचे हम रोड्स पर, स्ट्रीट्स में, कल्बे शहर में, हार्ट ऑफ द सिटी में जमा नहीं हो सकते कि अपनी सदाए एहतजाज बुलंद करें, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाएं, जुल्म के खिलाफ हम सरापा एहतजाज और सरापा तहरीक बने। लेकिन कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बेशक जहां इरादा होता है वहां खुदावंद ताला रास्ते निकाल लेता है, सबील पैदा हो जाती है। जवाद साहब ने बड़ी खूबसूरत नज्म पढ़ी। हमारे बच्चे काफी एक्टिव और मुतहर्रिक रहे, और मैं खुद मुसलसल तीसरे प्रोग्राम में, उसके बाद 2 प्रोग्राम और हैं और एक और नशिस्त है, और आज का पूरा दिन कंप्लीटली बैतुल मक़दस के लिए डेडिकेट किया गया है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये सवाल मुझसे कुछ देर पहले हैदर टीवी पे किया गया कि इस साल अगर हम एहतजाज नहीं कर सकते, रैली नहीं निकल सकती, तो इसका कोई फायदा पहुंचेगा? जी हाँ, इसका फायदा पहुंचेगा, क्योंकि आज मैं ये बता देना जरूरी समझ रहा हूं कि दुनिया भर के अंदर मीडिया इतना मुतअस्सिब और रेसिस्ट हो चुका है कि बड़ी खबरों को छोटी खबर बना दिया जाता है और छोटी खबरों को बड़ी खबर बना दिया जाता है। बिल्कुल, जिसका सबूत यह है कि 3 करोड़ लोग करबला के अंदर अगर आते हैं ज़ियारत के लिए, तो वो खबर मीडिया में नहीं आती है, और सास और बहू का मसला जो है मीडिया के अंदर पूरा दिन भर हिंदुस्तान के तमाम चैनल पेश कर रहे होते हैं। तलाक का कोई मसला होता है, किसी एक घर का मसला होता है, पूरी दुनिया की मीडिया उसे पेश कर रही होती है। एक कौवा अगर बिजली के तार में फंस गया तो उसकी खबर दी जा रही है, लेकिन फिलिस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसकी खबर नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, यमन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसकी खबर नहीं दी जा रही है। बरसों से एक मुजाहिद जो है आयतुल्लाह ज़कज़की नाइजीरिया में कैद है, दुनिया की मीडिया खामोश बैठी हुई है। आप अंदाजा लगाएं, बहरीन के अंदर मुसलसल जुल्म हो रहा है। दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जहां पर जख्मियों का इलाज करने वाली डॉक्टर और नर्सेस को जो है सजा दी गई, दुनिया खामोश बैठी है, मीडिया में कोई खबर नहीं। सऊदी अरब, जिसके लिए खुद BBC 97 में कह चुका है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है वो सऊदी अरब है, लेकिन दुनिया इस एक खबर के बाद खामोश बैठी है, फिर कुछ नहीं बताया जा रहा है। 1948 के अंदर कब्जा कर लिया गया, एक रियासत बना दी गई। मुसलसल आप सारे प्रोग्राम देख रहे हैं, यानी दुनिया के यहूदी भी बदजन है, परेशान है, इसलिए क्योंकि यहूदियत बदनाम हो रही है, यहूदियत के नाम के ऊपर यह काम हो रहा है। जिस तरीके से सऊदी अरब में जो जुल्म हो रहा है, सऊदी हुकूमत कुछ काम करती है तो हमें शर्मिंदगी इसलिए होती है क्योंकि असल इस्लाम हमारे पास है, तो ये इस्लाम को डिफेम कर रहे हैं, ये यहूदियत को डिफेम कर रहे हैं। वरना यहूदियत, उसका पैगाम वही जो तौरात का पैगाम है, जो मूसा की तरबियत है। इसीलिए दुनिया भर के अमन पसंद यहूदी कहते हैं कि जुल्म बंद होना चाहिए, फिलिस्तीन जो है फिलिस्तीनियों को दे देना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मीडिया के ऊपर हम नहीं आ सकते थे, आज पूरी दुनिया की सोशल मीडिया पे, मैं अगर सुबह से इतने प्रोग्राम में मसरूफ हूं, दूसरे मसरूफ हैं, तो ये काउंट तो हो रहा है ना। तो दुनिया को पता चल रहा है कि दुनिया मुत्तहिद है, और मैं फिर कहूंगा, बार बार कह रहा हूं, ये काउंट डाउन शुरू हो चुका है, ज़ायनिज़्म का खात्मा होने वाला है। याद रखें कि तमाम के तमाम जालिमों का वक्त करीब है। कुरान मजीद में खुदा का वादा है, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, ए नबी कह दीजिए हक आ गया, बातिल मिट जाएगा, और बातिल को मिटना ही था। ज़ायनिज़्म जो है बातिल है, इसको निस्तो नाबूद होना है। अच्छा, मुसलमानों के यहाँ तहरीक नहीं थी, 31 ईयर तक सबके सब खामोश बैठे थे।
آپ اندازہ لگائیں کہ ایک گھر اگر آپ لیتے ہیں تو لوگوں کو سیٹل ہونے میں برسوں لگ جاتے ہیں. سامان کیا ہوا ابھی کارٹن میں رکھا ہوا, آپ ادھر نہ آئیے گا کیونکہ ابھی ہم سیٹل ہو رہے ہیں, 2 مہینے پہلے آئے بھی. تو ایک گھر کو سیٹل ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے. لیکن سلام ہو اس مدبر رہبر پر, ماشاء اللہ. سلام ہو امام خمینی پر, سلام ہو اس عظیم رہبر پر. میں نے عرض کیا نا کہ آج دنیا بھر میں ہر تحریک کو جو انسپریشن ملتا ہے وہ امام خمینی سے ملتا ہے, اور امام خمینی کا انسپریشن کربلا ہے, امام حسین ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ماں ہر چیز داریم از کربلا داریم, ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کربلا سے ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ کربلا ہے اور یہ عزائے امام حسین ہے جس نے اسلام کو زندہ کر رکھا ہے. تو یہ جو فلسطین کی کاز کے لیے ابھی انقلاب آیا, 6 مہینہ نہیں ہوا تھا انقلاب, پوری دنیا مخالف تھی اس انقلاب کے لیے. آپ کا اور ہمارا ممبر بھی مخالفت کر رہا تھا. ہم چھوٹے تھے, ہمیں یاد ہے, لوگ 13واں امام کہہ رہے تھے. کیا صورتحال تھی. ہمارے ہاتھ میں ہم مائک نہیں پکڑ پاتے تھے, ہمارے ابا مائک پکڑ کے وہ جو انقلابی مظاہرے ہوتے تھے ان مظاہروں میں لے کے جاتے تھے اور ہم اس وقت تقریر کرتے تھے. خدا میرے والد کا سایہ سر پر باقی رکھے, جس نے ہماری رگوں میں وہ خون دیا, وہ جذبہ دیا کہ ہم انقلاب کے لیے, دین کے لیے بول سکیں, ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکے. کیونکہ پیغام علی ابن ابی طالب, زخم لگنے کے بعد علی نے کہا عدالت کو زخم نہ لگ جائے, علی کے سر پہ چاہے زخم لگ جائے. ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ کونوا للمظلوم عونا, تم مظلومین کے ساتھ ہو جاؤ, ظالمین کے خلاف قیام کرو. تو ظالمین کے خلاف قیام ہے, یہ فلسطین کی تحریک وہی ہے. 6 مہینہ ہوا تھا. اچھا امام خمینی جب انقلاب آئے نا, تو انقلاب آنے کے بعد ساری دنیا میں تھا کہ 1 ہفتے چلے گا, 2 مہینے چلے گا, 3 مہینے چلے گا. 41 ایئرس ہو گئے. جس امام خمینی نے پوری زندگی میں ملت اور جمع کے صیغے کی بات کی, کبھی اپنا نہیں کہا نا. بہشت زہرا میں جب تقریر کی تو 3 مرتبہ کہتے, لوگ کہہ رہے تھے کون بنائے گا حکومت, کیسے بنے گی حکومت. جو خادم تھا اس نے کہا انہوں نے کہا من دولت رو تعیین میکنم, من دولت رو تعیین میکنم, من دولت رو تعیین, میں حکومت بناؤں گا, میں حکومت بناؤں گا. بنا کے دی, لیکن کہا میرے خاندان والے اس میں حصہ نہیں لیں گے. یہ تھا امام خمینی کا پاکیزہ کردار. جب رمضان المبارک آیا, دنیا بھر کی مخالفتیں, میڈیا ان کی دشمن, 2500 شاہی کا خاتمہ, سالہ شاہی کا خاتمہ کیا تھا. امام خمینی نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ ملت اسلام بیدار ہو جائے. بیت المقدس پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے, قبلہ اول ہے, اسے آزاد ہونا چاہیے. آخری جمعہ اہم ترین جمعہ. آپ اندازہ لگائیں مسلمانوں کا ہر ہفتے جو سب سے بڑا کانگریگیشن ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جمعہ. اور سال میں الگ الگ شہروں میں جو سب سے بڑا کانگریگیشن ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ جمعۃ الوداع. اور سال میں اکلوتا اگر مسلمانوں کا جو کانگریگیشن ہوتا ہے وہ مکے میں ہوتا ہے, حج کا. امام خمینی کو ہمارا سلام ہو, ہماری جان قربان ہو اس قیادت پر. خمینی, اس کے بعد خامنئی اور سیستانی, ہمارے ان رہبروں پر. آغا امام خمینی نے کہا حج کے لیے جاؤ تو حج جو مشرکین سے براعت کا نام ہے, لہذا براعت از مشرکین, جو ظالم ہے ان کے خلاف حج میں نعرہ لگے. جمعۃ الوداع ہے, تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہوگی, اس لیے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے کہا جا رہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو اللہ سے, اللہ کی بارگاہ میں پناہ چاہو شیطان کے مقابلے میں. اس وقت شیطان اکبر امریکہ ہے, اس وقت بہت بڑا شیطان اسرائیل ہے. لہذا اس شیطان سے دنیا کو نجات دینے کے لیے امام خمینی نے کہا اب جمعۃ الوداع یوم القدس ہوگا, قبلہ اول کی آزادی کی تحریک. میں کہوں گا آغا خمینی سے کہ آپ نے جو 71 میں تحریک شروع کی تھی 41 ایئرز بیفور, اب وہ تحریک کامیابی کی طرف ہے. وہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر جو ہے انشاءاللہ تعالی رہبر معظم آغا خامنئی دیکھیں گے. ہم وہ خواب جو آپ کا تھا, ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد مکے میں بھی, خانہ کعبہ میں بھی غاصب امام کے بجائے عادل امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم بیت المقدس کے اندر بھی عادل امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. جب عادل امام ان قبلوں میں نماز پڑھائیں گے تو پھر اس کے بعد معصوم امام کی آمد کے لیے راہیں ہموار ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ بہت بہت شکریہ.
آج کوئی سوال نہیں، آج ہم نے پورا پروگرام ہی القدس کے حوالے سے رکھا تھا، ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے ہمارے طلباء الحمدللہ اللہ قبول ہمارے کرے، یوتھ کے. الحمدللہ بچوں نے، یوتھ نے ہر طرف جزاک بہت اللہ، اچھا کام جزاک کیا، اللہ، بڑا سکون ملتا ہے، یعنی کہ آپ بہت اندازہ اچھا لگائیں کام جس کیا. طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بتا رہا ہوں یہ اپنی گولڈن جوبلی نہیں منائیں گے. میں نے ابھی عرض کیا ہے مختلف پروگرام میں، اس وقت اسرائیل کے اندر جو زائنسٹ ہے نا وہ تقسیم ہے. بالکل اچھا جب دشمن تمہارا تقسیم ہو نا تو بہترین وقت ہے کہ تم متحد ہو جاؤ. صحیح. اور جب متحد ہونے اور امام خمینی نے کہا سب متحد ہو جائیں. قرآن مجید کہہ رہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، رسول فرما رہے ہیں ید اللہ علی الجماع، سب متحد ہو جاؤ گے نا متحد تو ہو پھر اس کے بعد اسرائیل کا انشاءاللہ، خاتمہ ہو جائے گا. یہ گریٹ انشاءاللہ، اسرائیل کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ تعالی گریٹ اسرائیل نہیں، انشاءاللہ تعالی گریٹسٹ اسلام اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے. اسلام اور وہ اسٹیبلش گریٹسٹ ہو، اسلام کچھ انشاءاللہ، اس طرح سے اسٹیبلش ہوگا کہ قرآن میں وعدہ ہے خداوند تعالیٰ کا، وہ نرید ان نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا اللہ انہیں اقتدار منتقل کر رہا ہے، اور اس انتقال لے اقتدار کا وقت آ چکا ہے، اور اس کا وارث، اس کا مالک، اس کا والی، اس کا حاکم وہ میرا وقت کا امام ہے. لیکن یاد رہے انشاءاللہ، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں انتظار کا مطلب یہ نہیں امام آئیں گے تو تحریک شروع کی جائے گی. انتظار کا مطلب یہ کہ جب مہمان آتا ہے تو قالین بچھا دیے جاتے ہیں، جب مہمان آتا ہے تو گلدستے لگا دیے جاتے ہیں، جب مہمان آتا ہے تو گھر سجا دیا جاتا ہے. امام آ رہے ہیں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے، لہذا امام کے آنے سے پہلے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قبلہ اول کو بھی آزاد کرائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے ماشاءاللہ، کہ خانہ کعبہ کو بھی آزاد کرائیں، یہ ہماری ذمہ داری. کیا ہم بقی کے اس قبرستان میں میرے مولا کو لے کے جائیں گے جہاں پر کوئی سائبان بھی نہیں ہے؟ کیا ہم اس بقی کے قبرستان میں لے کے جائیں گے جہاں ان کی جدہ ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ ٹوٹی قبر میں آرام کر رہا ہے؟ نہیں مولا، ہم نے غفلتوں میں 97 ایئرز بقی کے حوالے سے گزار دیے. مولا ہم نے غفلتوں میں قدس کے حوالے سے بھی 72 ایئرز گزار دیے، لیکن کربلا کے 72 شہیدوں کا واسطہ ہے اور ان کے نام کے ساتھ عہد کر رہے ہیں بیت المقدس آزاد ہو کے رہے گا، حق غالب ہو کے رہے گا، باطل مٹ جائے گا. خدا کا وعدہ ہے پورا ہو کے رہے گا، متحرک ہمیں ہونا ہے. بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ بہت بہت تعالی شکریہ علامہ صاحب. انشاءاللہ تعالی میں سملا خانی بھائی سے گزارش کروں گا کہ آج کے حوالے سے جو انہوں نے کلام پہ لکھا ہے اس کو پیش کریں. بسم اللہ. بھائی کلام جو تیاری کر کے لایا تھا وہ تو مقدس ہے، کافی لمبا ہے، لیکن افطار کا ٹائم ہو گیا. میں ایک دوسرے بسم کلام اللہ سے کیجیے. صرف ایک مطلع اور ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کیونکہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے. جی یہ شہیدوں کے حوالے سے ایک کلام ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. شہیدوں کا بھی ذکر کیا مولانا نے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی محمد علی وعلی محمد. محمد وعجل. قبلہ کی اجازت سے اور جواد بھائی کی اجازت سے عطا عنایت ہو. فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو. فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو. تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو. چل کے راہ حق پہ تو نے کام ایسا کر دکھایا، شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا. اے جوانوں عہد سازوں، اے شہیدوں تم کہاں ہو. تم معظم تم مصلی، قلب مومن کی تسلی. تم دعائیں
ادا کی ہر زمانے میں تجلی عصمتوں کے پاسداروں اے شہیدوں تم تم کہاں کہاں ہو؟ ہو فصل گل ہے اب جہاں میں اے شہیدوں تم کہاں تم ہو کہاں ہو؟ سبحان اللہ، اللہم سبحان صلی علی اللہ، محمد محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ محسن بھائی، بہت بہت ماشاء اللہ شکریہ سلامت رہیے، جواد بھائی، ماشاء اللہ سلامت اور رہیے، بہت 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 شکریہ علامہ بہت صاحب بہت آپ کا، ہمارے ساتھ آپ بہت بہت موجود شکریہ. رہے. پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کی طرف لے کے چلتے ہیں اور اذان کے لیے ہم بڑھتے ہیں. بسم اللہ کیجیے. شکریہ، بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ محسن بھائی آپ کا بھی، اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ جواد بھائی آپ کا بھی. اور اب ہم بڑھتے ہیں اذان کی طرف. کاظم آپ سے گزارش ہے کہ اذان پیش کیجیے. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. فارس مائک کھول لیجئے تاکہ درود پڑھ سکیں. الله أكبر الله أكبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. الله أكبر الله أكبر. اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اشہد ان لا الہ أشهد أن لا إله إلا الله. اشہد ان لا الہ الا اللہ. أشهد أن محمد رسول الله. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. أشهد أن محمد رسول الله. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. أشهد أن علي ولي الله. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. أشهد أن عليا حجة الله. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حي على الصلاة. ایوہ السلام. حي على الصلاة. ایوہ السلام. حي على الفلاح. حی علی الفلاح. حي على الفلاح. حی علی الفلاح. حي على خير الأمل. حی علی خیر. حي على خير الأمل. حی علی خیر العمل. الله أكبر الله أكبر. اللہ اکبر. لا إله إلا الله. لا الہ الا اللہ. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل قلبي بارا وعملي سارا وعيشي كارا ورزقي دارا وولادي إبرارا واجعلني عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. علی سجاد آپ سے گزارش ہے دعائے امام زمانہ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وليك الحجة من الحسن
صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وناصرا ودينا بينا تمته في اللهم صل على محمد. بہت بہت شکریہ آپ کا علی سجاد. فارس جلدی سے دعا افطار پڑھیے تاکہ پھر ہم پروگرام کلوز کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت واليك توكلت. اللهم صل على محمد اللهم صل علی محمد و علی محمد. بہت بہت شکریہ فارس آپ کا بھی, علی سجاد آپ کا بھی, اور کاظم عباس آپ کا بھی. اپنا خیال رکھیے گا, پھر پروگرام میں کسی ملاقات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بالکل جی, ہمارے ساتھ موجود تھے ماشاءاللہ سے کاظم تھے, اور اس کے علاوہ کاظم عباس, فارس مصطفیٰ اور علی سجاد نقوی. ماشاءاللہ سے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی آپ لوگوں نے. اب ظاہر ہے کہ پروگرام کے اختتام کا وقت ہے, لیکن اس سے پہلے جانے سے پہلے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں, یوم القدس کے دن تمام اسلامی ممالک کی فضاؤں کو امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھنا چاہیے. یوم القدس مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا دن ہے. یوم القدس یزیدی طاقتوں کو للکارنے کا دن ہے. رہبر کبیر آیت اللہ العظمہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جمعۃ الوداع یوم القدس, یوم اللہ, یوم رسول اللہ, یوم اسلام ہے. جو اس دن کو نہیں مناتا وہ استعمار کی خدمت کرتا ہے. آئیے 22 مئی 28 رمضان المبارک جمعۃ الوداع فلسطینیوں کے دفاع میں صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں. پہ ہم تکبیر کی برق گرائیں گے, حیدر حیدر کے نعروں سے القدس کے در کھلوائیں گے. جی ہاں ساتھیوں, بدترین دہشت گردی, لاکھوں فلسطینیوں کا بے گناہ قتل عام, وہ دہشت گردی کہ جس کے پیچھے معصوم اور بے گناہ فلسطینی لاکھوں کی تعداد میں اپنا سب کچھ لٹا کر دربدر ہیں. ہزاروں ماں کے جوان بیٹے ماؤں کے سامنے گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے. ہزاروں بچوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا. یہ تمام دہشت گردی جو اسرائیل فلسطین کے اندر کر رہا ہے, اس کے پیچھے دنیا کی شیطانی, فرعونی اور یزیدی طاقتیں شامل ہیں. آج کا دن صدائے احتجاج بلند کرنے کا دن ہے. آج کا دن مسلمان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا دن ہے. آج کا دن یزیدی طاقتوں کو للکارنے کا دن ہے. آج کا دن مظلوم کے لیے آواز اٹھانے کا دن ہے. ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانے کا دن ہے. اور آئیے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ظلم اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو کے ان کا سر قلم کر دیتے ہیں, اور قبلہ اول مسجد اقصی کو پنجہ یہود سے آزاد کراتے ہیں. آئے ہم سب متحد ہو جائیں, ہم سب متحد ہو جائیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ظفر عباس کو پروگرام انوار سیام کے اس خصوصی ٹرانسمیشن سے جو کہ القدس کے حوالے سے آپ تک پیش کی جا رہی تھی اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی فرماتے ہیں, یوم القدس کے دن تمام اسلامی ممالک کی فضاؤں کو امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھنا چاہیے. یوم القدس مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا دن ہے. یوم القدس یزیدی طاقتوں کو للکارنے کا دن ہے.
रहबर कबीर आयतुल्लाह उज़्मा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जुम्मतुल विदा यौमुल कुद्स यौम अल्लाह यौम रसूल अल्लाह यौम इस्लाम है। जो इस दिन को नहीं मनाता वो इस्तेमार की खिदमत करता है। आइए 22 मई 28 रमजानुल मुबारक जुम्मतुल विदा फिलिस्तीनियों के दिफा में सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं। की बरत गिराएंगे, हर लश्कर इस्तेमाल पे हम तकबीर की बरत गिराएंगे।